In die Paarl vir een van skole rugby se groot kragmetings van tussen Paarl Boys High, oftewel Hoër Jong en Skoon Paarl en Grey College van Bloemfontein. My naam is Johan Smit en saam met my in die ateljee vandag Andries Strauss, voormalige senter van die Sharks. Andries, tafel gedek vir groot skole rugby vanmiddag. Yes, but thank you very much for having me here. It's a great day out here in Paarl and in the Valley of Life, and just a perfect setting to watch one of the biggest schoolboy rugby matches of the year, Grey College versus Paarl Boys High. They've been unbeaten for 3 years in South Africa, and surely Grey College has come here to prove a point today. Ja, Andries, natuurlijk Paarl Boys High, die tweede span in die geskiedenis om Grey College 3 jaar in 'n ry te troef, nadat monument van Creersdorp dit in die vroeë 90's kon regkry. En Grey College natuurlijk definitief na die Paarl gereis met 'n groot punt om te bewys. En afrigters Wessel Du Plessis, Wian de Pre Tewes, as ook direkteur van rugby Bobby Joubert, wat alles in die stryd sal werp om vanmiddag vir Shaun Erasmus hier in die Paarl troef. André Shaun natuurlijk op pad na die Lions in die einde van die jaar, maar 4 goue jare tot dusver by Boys High gehad. Yeah, Shaun's been a fantastic schoolboy coach. He's had tremendous success with Glenwood in Durban and then came over to Paarl, and he's proved to be a very, very good coach at schoolboy level, and he's obviously decided to make the step up into bigger rugby, and he's going to be involved with the juniors at the Lions next year, and hopefully he'll get a crack at the Super Rugby soon. He's been a phenomenal inspiration to all the boys he's coached, and I think he's an attribute to any union that chooses to use his services. So langs die veld ook vir meneer Piet Meisie, een van Grey College se grootste ondersteuners, werksaam by die Vrystaatse Cricket Unie, en sedert hy 25 jaar gelede vir Grey College gaan kyk, het nog nooit opgehou nie. Andries, en jou speel daar ook vir Piet langs die veld gehad? Every single match is there, but it's as if he just travels with the team wherever they go, and it's a massive inspiration not only to the schoolboys on the field, but also those watching the match. And he's just part and parcel of this Grey College culture, and he's someone that's become synonymous with Grey College over the years. Ja, wonderlik om te sien dat meneer my ook kon saamtoer na die Paarl. Ons is so 12-13 minute weg van afskop af hier vanmiddag, en die atmosfeer, die is elektries. Paarl Boys High die vorige 2 wedstryde in die Paarl vir Grey geklop, en Grey College wat vanmiddag 'n groot punt sal wil bewys. Ons het vroeër ook 'n paar onderhoude opgeneem, en ons het met Charles Fourie, die onder 14 afrigter in 1998 kaptein van Paarl Boys High gesels. Dan met my Charles Fourie, 1998 Paarl Boys High kaptein. Charles, baie dankie dat jy hier saam met ons kuier. Natuurlik in 1998 baie bekende wedstryd, die wedstryd waarin Willem Meyer raker van Grey College sy nek gebreek het, Charles. Hallo Johan, ja, dis 'n wedstryd wat ons nie graag wil onthou nie vir definitiewe redes, maar baie dankbaar dat Willie 100% herstel het, dat hy sy graad gevang het, en ja, ons is net dankbaar Willie is met ons vandag. Charles, Grey College, Paarl Boys High 42 keer teen mekaar gespeel. Boys High nog net 8 van daardie kragmetings gewen, maar natuurlik die laaste 3 al 3 beklink, 2 daarvan in Bloemfontein. En waar skryf jy hierdie sukses van Boys High toe? Ja, die 8 sal ek sê is iets wat ek definitief al 'n paar keer gehoor het. Maar ek dink die sukses van Boys High by die stadium, verskeie rolspelers, strukture wat in plek is, goeie strukture, goeie afrigters, goeie vaslegging van rugby onder by die laer ouderdomme wat dan deurgevoer word, en wanneer Shaun Erasmus, wat ook een van die groot rolspelers is, natuurlik die spelers kry daarbo, met hy goeie basis om mee te werk, maar nie net dit nie, die algemene gevoel om Boys High is gesond en sterk, nie net op rugby vlak nie, maar op alle vlakke. So Boys High is in 'n baie goeie plek op die stadion. En dit was dan die woorde van Charles Fourie, 1998 Boys High kaptein, en ook die afrigter van die onder 14 span. En Andries, as ons kyk na die tellings tot dusver vandag op die hoofveld, die onder 14 A-span was dit Boys High wat koning gekraai het met 10 punte teenoor 6. Grey College wat die bordjies verhang in die onder 15 kragmeting, en hulle klop vir Boys High 24-18. Die onder 16 A's Grey College gemaklik en oortuigend wat hulle wen met 31 punte teenoor 10. En Andries, dan ook die onder 13 A-spanne wat vandag 'n geleentheid gekry het om 1 uur hier op die hoofveld te speel. Grey College wat daar wen met 35 punte teenoor 10. En die derde spanne, iets wat op 'n omstrede wyse na die telbord die hele wedstryd die verkeerde telling gewys het, is dit Grey College wat wen met 26 punte teenoor 25. En dan in 'n baie goeie vertoning is dit Paarl Boys High se tweede span
wat Grey College se Cherries troef met 36 punte teenoor 16. Andries, soos altyd is in hierdie twee skole tellings naby aan mekaar op die hoofveld. Very competitive, and these are two proud rugby schools in South Africa, and they have been for the last couple of years, Sput, and a lot of entertainment for everyone that's come out to watch here today, and just a spectacle of schoolboy rugby. Fantastic to see the parents come out, the old schoolboys are around the field, we've got the Paarl boys, our band having a go. It's just a fantastic atmosphere and a great build-up to what should be one of the best rugby matches in schoolboys rugby this year. En natuurlijk vandag Paarl, die kern van skole rugby in Suid-Afrika, want op hierdie stadium, die bietjie laer af in die dorp, is dit ook Paarl Gymnasium en Paul Roos Gymnasium wat mekaar aanvat. En die 4 top skolespanne in Suid-Afrika, almal in een dag in aksie in die Paarl. Dis die plek om te wees. Definitely, if you're a rugby enthusiast and you like to watch schoolboy rugby, this is the place to be this weekend. Paul Roos up against a very strong Paul Gymnasium team, and they're leading by 3 points just a couple of minutes ago, and that would be a crackle of the match to go and watch. And once you finish that, get on your horse and get down to Brugstraat to come and watch two of the best teams in South Africa compete for honour, compete for the bragging rights for the next couple of years, but also just to come away from this rugby match with their heads up held high and proud of what they've achieved. Andries, Grey College natuurlijk hierdie jaar ook 'n nuwe aanstelling gemaak met Bobby Hubert in die pos as direkteur van rugby. En ons het vroeër vanmiddag ook 'n geleentheid gekry om met Bobby 'n paar woorde te wissel. Saam met my Bobby Hubert, direkteur van Grey College Rugby. Bobby, jou eerste jaar in die rol, hoe ondervind jy dit tot dusver? Ja, dat is great om terug te wees in Bloemfontein. Het is great klomp ouens, coaching staff is baie gezond. Het is lekker om terug te wees by die huis. Ja, natuurlijk, Bobby, jy het 86 wedstryde vir Griekwas op die heel agter gespeel. Tyd vir jou nou 'n bietjie terug te gee aan die seuns en ontwikkeling by jou alma mater. Ja, great. Ek dink Bloemfontein se veld is 'n bietjie sagter, jy weet, ons het 'n bietjie reën gereël daarso. So is lekker om terug te wees en die ouens speel goeie rugby daar in Bloemfontein. Natuurlijk, die laaste 3 jaar Paarl Boys High vir Grey College geklop, die tweede skool in die geskiedenis om dit reg te kry. Voorbereiding vir vandag se wedstryd, alles goed afgeloop en wat gaan vandag anders maak? Ja, Johan, Boys High is 'n topskool. Ons kan dit nie wegvat van hulle af nie. Hulle gaan vandag hulle eer verdedig, jy weet, hulle gaan kom met alles wat hulle het. Ons ding is in plek. Dit sal goed gaan vandag en ons het goed voorberei. Ja, baie goeie seisoen tot dusver vir Grey College se eerste span. Natuurlik 2 groot oorwinnings ook by die World Schools Festival en seker vol selfvertroue vir vandag se wedstryd. Ja, ons seisoen is so goed soos jou laaste wedstryd, jy weet, so oor 'n paar ure kan ek vir jou sê hoe goed ons seisoen is. Die aard van die saak moet ons vandag wen en dan sal dit 'n goeie seisoen sover wees. Ja, een van die groot hoogtepunte dan nou vanmiddag om 3:30 hierso by Brugstraat. Bobby, alle sterkte vir julle en mag die beste span wen. Ja, baie dankie. Die woorde van direkteur van rugby van Grey College, Bobby Hubert. Bobby in die jaar 2000 vir Grey College se eerste span 'n gedigte senter kombinasie gevorm saam met Barry Goods, Andries. Yes, but I had the privilege to play with Bobby Hubert in 2000. He was a fantastic team man, and you can just see the influence he's had through his character and his knowledge at Grey College. They are playing exciting brand of rugby, not only through Bobby Hubert, but also through Wessel du Plessis, who's been a fantastic coach for Grey College over these seasons. And these boys are extremely fortunate to have two very, very good coaches in their midst, together with Thewes de Bruin and Vian de Priya doing the scrums. Very fortunate. Andries, soos ons vroeër genoem het, Grey College die laaste 3 jaar kon nie vir Boys uitloop nie. Wat maak vandag anders? Wat moet Grey doen hier op Brugstraat vandag? Well, Boys they've been fantastic over the last 3 years, and they've been the form team, and there's a sense that they're not that good this year, but they, even though they're not as good as they were in the last couple of years, they're still a fantastic rugby side. They're a tough team to beat. They showed that in Kimberley against Affis, and I think Grey College just need to stick to what they've been doing in the previous games, stick to their structures, make sure they get gay line and keep the game quite quick and fast, and that suits them. And hopefully if they achieve that today, they might get upset here. Spelers om vooruit te kyk vanmiddag aan die kant van Grey College. Nommer 13 Wycliffe Latour, die het 'n uitsonderlike seisoen tot dusver. Richard Kriel die heel agter, broer van David Kriel. Hou gerus ook 'n oogie op hom. En dan De Wet Maree, die nommer 7 flank van Grey College. Tot dusver van jaar in skitterende vorm. En
Andries, so 'n bietjie vroeër ook Henny Warnig die geleentheid gehad om 'n paar woorde te kon gesels met Ryk Neetling. Ek is hier saam met Ryk Neetling hier by Brugstraat in die Paarl. Weer 'n pragtige dag vandag hier en 'n fantastiese dag vir rugby. Ryk, ek hoef seker nie vir jou te vra wie jy vandag ondersteun nie. Nee, kyk, ek bly net in die Paarl vir so 9 jaar, maar daar was nooit eers 'n kwessie in my lewe waar ek op skool gaan nie en wie ek ondersteun nie. So ek is hier agter die grey manne. Dis lekker om al my ou vriende te sien en baie mooi dag. Het is goed om te zien hoe die mannen op die veld mekaar die strijd aan sê, in 'n goeie gees en ek dink dit is wat so spesiaal is van skole rugby. Ek moet ook dankie sê vir die mense van Liberty en van School Sport Live wat dit na al die mense toe kan bring. Mense wat oor see is. Ek dink die WhatsApp groepe is aan die brand. Die manne kyk en ja, dis baie lekker om te wees. Yeah, I mean, and how important, I mean, you as a professional sportsman yourself, how important is school sports in general? I mean, as part of the education system as a whole? It's very important. I'm very fortunate to be an ambassador for Laureus, and it's all about teaching important life skills through sport. Actually, this morning I was reminiscing about the lessons that I learned as a schoolboy, playing rugby, and how I applied it and how it actually played a huge role in actually winning the Olympic gold medal in swimming. These are lessons that you can apply to anything in life. You make friendships that will also last a lifetime, and you can just see that here in all the old boys that are coming back, driving down from Bloemfontein. It's really special. Ryk, please enjoy the day with us and may the best team win. Thank you very much. Thank you. Olympiese swemheld Ryk Neetling, natuurlik ook 'n oud leerder van Grey College in Bloemfontein. En goed om te sien dat die old boys ook die skole ondersteun vandag. En vir al die old boys wat ook inskakel. Hoop julle geniet die wedstryd saam met my en Andries. Baie dankie ook net aan Liberty Live wat dit moontlik maak vir ons om 'n regstreekse uitsending vanaf Brugstraat vir u te bring. Andries, the time is getting close. Yes, but just going back on Ryk Neetling, he's been a tremendous ambassador for Grey College in South Africa over the years. Won the gold medal in the Olympic Games, but he's gone on and achieved much more than that in his lifetime, and he's just been an inspiration to so many, and fantastic to see him out here today to support his alma mater. Almost kick-off time split. It's a game that we've been waiting for quite some time, and a game that I'm sure that after the 70 minutes of match time, it would be followed by a couple of sore bodies. Yeah, please follow us also on Instagram at School Sports Live, and you can also join us on Twitter, #SSL Rugby, and please share your views. It'll also be flashed on the screen if you use the hashtag #SSL Rugby. En die tyd is nou naby vir afskop. Die Paarl Boys skoolleerders wat wag op die veld vir hulle helde, en beide skole wat luidkeels aanmoedig en hulle eerste spanne roep. En dan net 'n bietjie tragiese nuus ook vroeër vandag ontvang. Daar sal 'n minuut se stilte gehandhaaf word voor die eerste spanwedstryd vir Wian Burger, buiteafrigter van die onder 15 C&D rugby spanne by Paarl Boys wat oorlede is in die week. En ons sal 'n minuut se stilte hê voor die afskop van die eerste spanwedstryd. Andries, Paarl Boys het dit vervolmaak om te wen. En hoe groot rol speel daai sielkundige, kom ons noem dit maar 'n voordeel in 'n groot wedstryd soos vandag? It's tremendous, but they've made winning a habit, and they've made winning part of their culture, and it gives boys a lot of confidence, and knowing how to win is important in a rugby match. Knowing how to finish matches are important in rugby, and it's a massive advantage that they do have. They've got the mental edge on the Grey Boys at the moment. I think when it gets tight towards the end, they'll have the calmness in them, knowing that they know how to beat this team, and just tremendous that they can come into this match with a bit of confidence. Also, home ground advantage will play a massive role today. Ja, natuurlik ook die stadion Brugstraat, een van die groot bondgenote van Paarl Boys rugby. Andries, so 'n paar jaar gelede die veld wel 'n bietjie weier gemaak,
In die verlede was dit bekend as 'n baie nou veld. So 2-3 bane van die atletiekbaan is weggeneem om die veld 'n bietjie breër te maak. Dink jy dis iets wat in Grey se voordeel sal tel? I'm not too sure, but the field was pretty narrow in the older years, and it was a very much forward-dominated match of rugby that was played here. And Boiseye were always famous for their tight five, and they produced a lot of good tight-head forwards or tight forwards, and that was their weapon against a school like Grey College, who traditionally like to give the ball some air, to play attacking brand of rugby. And let's see what happens today. But I think with an extra width on the field, it might just create a bit more space for Grey College to attack into. Ja, Grey College natuurlik wat teen 'n verskriklike hoë tempo rugby speel sover in 2018. En as ons ook sien, dit lyk vir my asof meneer Quinton Immelman vanmiddag die sake sal hanteer hier as skeieregter. Natuurlik ook baie ondervinding as 'n superskeieregter. En Grey College wat bekend is vir die tempo waarteen hulle speel, Andries, iets wat hulle vanmiddag definitief sal moet gebruik teen die rotsvaste verdediging en goeie strukture wat Shaun Erasmus altyd in sy spanne vestig. Yes, Grey College have a couple of dangerous backs to their disposal, and my favourite player on the field today, probably a boy called Ian Small-Smith. Not the biggest frame on him, but he's got the heart of a lion, and he never stops trying. And he's a boy that looked to keep the tempo of his game up, to give him go forward on the edges, and just exciting play that he always brings to the park. Ian Small-Smith, natuurlijk ook die seun van Ian Small-Smith, bekende prokureur in Johannesburg en ook groot 400 meter naloper gewees op sy dag, Ian. En vroeër vandag ook vir Ian hier langs die veld gesien. Aan die kant van Boiseye, Andries, iemand wat my baie opgewonde maak, is die nommer 7 flank, Evan Roos. Hy is verantwoordelik vir baie voorvoetbal vir Boiseye en iemand wie Grey definitief vandag baie fyn sal moet dophou. Hulle maak baie staat op sy baldra vermoë en ook die van Adrian Alberts, die nommer 5 slot. En beide van hulle ook in 2017 vir Boiseye se eerste span verteenwoordig toe hulle vir Grey College in Bloemfontein op 'n verrassende groot telling geklop het van 46-31. Andries, verlede jaar dinge in die eerste 10 minute na halftyd baie verkeerd gegaan vir Grey College. But yeah, just to come back to this Boiseye team, they're a very well-balanced team at the moment. They've got a great tight five. They've got Adrian Alberts, who's an inspirational leader, playing at the number 5 lock. You mentioned Evan Ruiz. Let's not forget about Lohan Horn, who is an absolute staffager over the ball in the breakdown time. Their fly of Kian Meaden, only grade 11, but already showed the quality that is required to play in the upper echelons of Grey Rugby. And then Reese du Plessis in the 15, also a very exciting youngster. With ball in hand and some space ahead of him, he can be very dangerous. Ja, Andries, die veld en natuurlijk vandaag propvol sterre. En aan die kant van Grey College, die nommer 6 flank, Ricardo Gouveia, sy tweestryd met Lohan Horn gaan baie interessant wees vandag. Ricardo Gouveia ook vroeër vanjaar bietjie gaan kers opsteek by Heinrich Brousseau. En dit behoort 'n interessante tweestryd op die grond te wees. En natuurlik wie ook al daardie stryd wen, Andries, dit gaan baie vir sy span beteken. Definitely, I think the breakdown is going to be immensely important in this clash today. Boiseye will try to slow the ball down, especially when Grey is attacking, because they are dangerous when they do get quick ball. And in that regard, Lohan Horn is absolutely instrumental in the outcome of this match today. And then Ricardo Gouveia, he's been fantastic. He's not initially been selected for the Grey College side, but he's just made himself, the guy that they have to pick every time. He's played some good rugby, gets a turnover on the ground and slows down opposition ball. That'll be a fantastic battle between the two of them. Andries, en dan natuurlijk ook 'n paar seuns wat in hulle pa se voetspore volg in hierdie wedstryd. Reese du Plessis, die heelagter van Paarl Boiseye natuurlik, die seun van die prins van vleuels, Karel du Plessis, en Andre Hugo Venter, die hakker van Grey College, seun van voormalige bokuisterman Andre Venter, Franco Smit in die nommer 12 try vir Grey College, die seun van voormalige Springbok hulpafrigter Franco Smit, en dan ook Danwig Bekes in die nommer 5 try van Grey College, is die seun van legendariese Vrystaatslot Joe Bekes, en dan laastens ook die hakker van Paarl Boiseye, Cullen van der Merwe, die seun van Kobus. As ons sien hoe weer jy Steenkamp, die kaptein van Grey College, sy span op die veld lei,
En met die tydens 'n oorverdowende gejuig van die Grey College seuns en dan is dit ook Adrian Alberts, kaptein van Boys High, wat sy span op die veld lei. Andries, die atmosfeer is onverbeterlik. It is electric, but as I say, the atmosphere here is just fantastic. These boys are all excited to get the game going. As we looked at Grey College captain V.S. Steenkamp onto the field, second cousin of the Cook Steenkamp who played for the Stormers, and also the Hallam Steenkamp who played for the Bulls at lock. Great genes on the field at the moment in both sides, and this should be fantastic. This is the game that everyone's been waiting for. This is a team that everyone's hoping would beat Boys High for the first time in 3 years. Grey College, a lot on their shoulders today. Ja, oomblik is groot en baie druk natuurlik ook op al beide spanne. Paarl Boys High wat probeer om sy rekord te behou. As ons hoor dat die minuutse stilte sal plaasvind vir Wian Burger. And this will be the schoolboy match of the year. Ja, Zander Du Plessis die is gereed. Grey College se voorspelers is gereed, meneer Immelman wat daar gesels. En ook goed om te sien Andries dat ons baie goeie skeieregter ook vanmiddag gee het, natuurlik met baie super rugby ondervinding. Verstaan blykbaar skrams beter as enigiemand. Zander Du Plessis kry dinge aan die gang en is dadelik Ewan Roos wat die bal inneem vir Boys High. En Grey College is vinnig daar. Estia van Rensburg met die skop. Baie goed teruggeval deur Aye Besuidnout. Grey College se skramskakel. En Paarl Boys High baie vinnig in op haar die bal. Dis tog dan Wiegbeek is wat hom uitkrap verkry in die hande van Richard Kriel. En dan sit weer Steenkamp wat ongelukkig nie 'n swak rug aangee van Kriel kan bemeester nie. En die eerste fout in die wedstryd behoort aan Grey College se kaptein ongelukkig weer Steenkamp. Waar die bal net aanslaan. Andries, klipharde begin. Very fast start to this match, and I think Boys High have made their intentions clear. They're going to try and slow this game down, kick the ball into Grey College and send a great defensive line. Opportunity down the blind side there for Grey College, and unfortunately the pass doesn't go to hand. A little bit of a nerves I can sense in the air at the moment, and these boys will start filling each other out in the first couple of minutes and they get stuck right into it. Eerste skram van die wedstryd, natuurlik altyd 'n groot oomblik. Skole rugby, natuurlik kan jy net 1,5 meter skram. So indien een van die spanne domineer, word dit so klein bietjie beter gemaak deur daardie reël. Estia van Rensburg skramskakel van Boys High wie die eerste skram kan voer. De Wet Woliter, Callum van der Merwe en Reinhard Reinsburger die voorry vir Boys High. En Brandon Matthews, Andre Hugo Venter en Herman Achenbach wat die skram vir Grey College anker. Andries, die kondisionering van hierdie skoolseuns is iets om te aanskou. It's just phenomenal. I don't remember any players I've played against at schoolboy rugby look like they do at the moment. It's just worth mentioning that first choice blue set prop for Grey College, Jan Hendrik Wessels on the bench today and probably going to be used as an impact player later on. Meeden wat versprei in die hande nou van Hayward. Hayward wat so 'n bietjie spasie skep vir die res van sy spelers. George Cronje wat ongelooflik hard werk op die grond vir Grey College en dan is hier baie spasie nou vir Boys High in die middel van die veld, Timiel van Heerden. En baie goeie begin deur die span van die Paarl.
Nou in die hande van Ries Du Plessis, hy trap van die regtervoet en ontwyk so byna 2 Grey verdedigers. Maar Zander Du Plessis wat goeie verdediging doen, die loskakel van Grey College. Boyseye wat weer aanval na die linkerkant. Andries hulle is besig om maklik oor die voordeellyn te kom. Almost at ease at the moment. Sput doing very well, and the Boyseye guys running fantastic lines, getting onto the weak shoulders of Grey College and making the gain line. And there we look at a fantastic tackle. Grey College vinnig in op die bal. Die einste Gouveia van wie ons gepraat het. Adrian Alberts wat versprei na Hayward. Hayward die word goed gelak deur Zander Du Plessis, die loskakel van Grey College. Grey College wat inbeweeg by daardie afbreekpunt, maar meneer Immelman wat sê Zander Du Plessis die het nie vinnig genoeg weggerol nie. En Boyseye kry geleentheid vroeg in die wedstryd, maar dit lyk tog of hulle gaan kantlyn toe gaan, Andries. Intentions are clear here, Sput. Boyseye looking very good with ball in hand, making yards at ease, almost at will at the moment, and they've had all the position. They look really dangerous with the ball in hand. Marinus Roux wat daar vir ons bietjie join op School Sports Live as ons sien hoe Boyseye die lyn staan agter bemeester. Probeer om so 'n maalbeweging in die gang te kry. Dan is dit van Rensburg nou in die hande van Evan Roos. Groot baldraer hierdie van Boyseye, Evan Roos. En weer van Rensburg wat kry nou in die hande van Alberts. Hy word goed gestuit deur die Grey College verdedigers. Van Rensburg, Meaden met so 'n steekskoppie vorentoe. Daar's baie spasie. Hoe gaan die bal op? En die hande van Meaden en hy's oor. Eerste punte Paarl Boyseye. 3 minute 50 sekondes. En Andries, jy het sy naam genoem, Kian Meaden. Hy het gesien dat daar spasie agter die verdedigingslyn van Grey College is. En die bal wat baie goed in sy hande en terugbons. En Kian Meaden is oor vir die eerste punte. Great start here for Boyseye. First 3 minutes, 5 points on the board. The kick to come to make it 7-0 against Grey College, who arguably are the favourites out here today. But Kian Meaden, fantastic vision to dink it over the top. Got a favourable bounce. You never know where the rugby ball is going to go. He got the bounce this time and 5-0 up Boyseye. Ja, wat 'n begin dan vir Paarl Boyseye. Binne 4 minute druk hulle die eerste 3. Loskakel Kian Meaden wat gaan kyk of hy self sy 3 kan verdoel. En dit sal die perfekte begin gee aan Paarl Boyseye hier op hulle tuisveld op Brugstraat. En Grey College wat nog nie baie agter was hierdie seisoen nie. Meaden die kom vorentoe, tref met die regtervoet. Ja, hy suiwer tussen die palle deur. En so 5 minute verstreek in die eerste helfte. Paarl Boyseye 7, Grey College 0. Andries, as ons hier op die kyk weer sien, baie goed wat Meaden sien dat daar spasie agter die verdedigingslyn is. En bal wat baie mooi regop oor die kop van Zander Du Plessis en in die hande van Meaden 7-0. Grey College would not have found him in this position before Sput, and definitely would not be used to being behind. And he answers for the 5 points. Ja, De Wet Maree oor in die linkerkant toe. 4 vreter nommer 7 flank van Grey College. En Andries 'n bietjie van 'n fout begaan deur Boyseye van die afskop. En De Wet Maree soos enige goeie flank by om die stukkies op te tel. Great response by Grey College. I'm just saying that they'd not be used to being behind this early in a match, and they come and respond with a try off the kick-off. Fantastic play by them. David Maree, he's been outstanding this season, and he's been the go-to guy for this Grey College team. They've been looking to him to go forward. As we look at the replay, sloppy work from Boyseye, and David Maree, like any good flanker, good leg drive over for the 5-pointer. Ja, Estiaan van Rensburg wat met alles in sy mag probeer keer dat De Wet Maree daar oor is. Maar Maree in die linkerkant soekie oor vir Grey College. En 2-3 in die eerste 6 minute van die kragmeting met Grey College se loskakel Zander Du Plessis wat kyk of hy die extras kan byvoeg. Moeilike begin vir hom vanaf die kegel. So meter van die linkerkant se kantlyn. Plessis kom vorentoe, tref met die regtervoet. Hy lyk goed. Ja, hy's tussen die pale deur. Fantastiese skop Zander Du Plessis. En Andries Hayward so 'n bietjie teen die windjie in, maar van die linkerkant skiet verskoot tog kantlyn Zander Du Plessis. Fantastic start, and this is what we've come to watch Sput Smith. Fantastic start to this rugby match. 7 points each after just 7 minutes. How exciting.
Hy besyde nou, skramskakel van Grey College, hy jaag die bal veld af en hy vind ook spasie. Goed teruggeval deur Kwan Horn, die linkervleuel van Boysay. Hy word vasgevat deur Whitecliff Latour. Hou gerus ook vir Latour dop vanmiddag. STA van Rensburg in die hande van Alberts. Alberts wat hard met die aarde kennis maak. Maar meneer Immelman wat weer eens vir Grey College straf, volgens hom nie vinnig genoeg weggerol by die afbreekpunte nie. En Grey College sal moet kyk na die dissipline vroeg in die wedstryd, Andries. Second time they've been blown for not rolling away. It's clear that Quinton Immelman rather, is going to be very strict on the roll away at the moment. He wants to keep this game flowing, he wants to keep it quick paced, and it's good to see him being strict at the breakdown. This Spitsmith is fantastic start to the Grey College Boysay match. Cullen van der Merwe, seer van Kobus van der Merwe, wat die lynstaan kan voer vir Boysay. Kian Meaden wat die bal oorgejaag het aan die oorkant. En Adrian Alberts wat inneem, baie goed word daar deur die lynstaan gebark deur George Cronje van Grey College. En 'n omgekeerde besit hier vir Grey College en hier is hulle gevaarlik. Nou in die hande van Gouveia. Uit na Franco Smit trap af van die linkervoet en klop eerste verdediger. Richard Kriel nou met die bal in hand. Hierdie man is baie moeilik om harde toe te bring. En Richard Kriel wat nog so ekstra 5 meter maak. Paarl Boysay wat in is op waar die losbal. Andries baie vinnig. En weer omgekeerde besit. Tweede keer in 2 fases. Nou in die hande van die groot Reinhard Reinsburger. Groot kontak aan die middelveld. Boysay wat goed doen om besit te behou. Adrian Alberts uit na sy slot vernoot van Heerden. Kruise verdedigingslyne wat hou op hierdie stadion. En het lyk soos Hayward wat die bal indra vir Boysay. Die bonkige binne senter. Van Rensburg wat krap in die hande van Alberts en weer van Heerden. En Grey College wat die keer vinnig is op hy losbal. Wat sê meneer Immelman? Nee, hy kom tog by Boysay uit. Nou in die hande van Evan Roos, maar Grey se verdediging wat rots vashou. En weer is 'n Grey se losvoorspelers wat daar omgekeerde besit bewerkstellig. Nou sê in die hande van Steenkamp. 'n ongelukkige aangee wat net agter Du Plessis se rug verbygaan. En Andries George Cronje, die groot nommer 4 slot van Grey College, wat sukkel daar met sy linkerbeen, lyk dit vir my. Massive hits out here early on in this match. Spitsmith, tremendous collisions first up, and this is going to be a titanic battle between two great teams. Agter word die bal ingeneem deur Lowan Horn vir Boysay en weer 'n groot kontak in die middelveld. Grey College se verdediging is rotsvas op hierdie stadium, maar Boysay wat al die besit geniet. En dit is van Rensburg met Kriel wat vir Grey in die lig gaan. Baie goed gevat deur Richard Kriel, nou in die hande van Besuidenhout. Dan sit De Wet Maree met skoppie vorentoe. En baie goed ingeneem deur Boysay, maar De Wet Maree wat die manne net al oor die kantlyn help. En Andries, hierdie nommer 7 flank van Grey College het alles. Hy het visie, krag, vaart, uitsonderlike speler. He's a tremendously good player, Spitsmith, and he's had an immediate impact on this match, and that's what you look to in these big matches. You want your big players to stand up and have an impact on the result, and that's exactly what he's done. Andries, also great to see all the viewers chipping in there at hashtag SSL Rugby on Twitter, and please share your views with us. We're seeing it live on our screens here at the field as Danwig Bekes wat goed inneem af vir Grey College. En Grey wat dadelik die rolmaalbeweging van stapel stuur. Reeds so 8-9 meter gevorder. En Boysay kan nie daai nou aftrek grond toe nie. Wat sê meneer Immelman? Nee. Hy sê dis wettiglik gedoen in die hande van Du Plessis. Franco Smit wat so 'n bietjie mistas, maar dan goed doen om die eerste verdedigers te klop. En Aye Besuidenhout wat optel nou in die hande van George Cronje. Hy het so 'n bietjie gesukkel met sy linkerbeen. Nou sit Richard Kriel. Kriel in die hande van W.J. Steenkamp, die kaptein van Grey College. Baie goeie werk deur Steenkamp om die bal binneveld toe te bring. Aye Besuidenhout, Andre Hugo Venter. Hy wat vir Meaden uit die aarde uitloop. En Andre Hugo Venter, baie sterk wat hy die bal aangedra het. Maar nou is dit tog in die hande van Boysay en Hayward wat seker maak hy kry die bal van die veld af. Baie goeie wat Boysay se verdediging hou. Andries, Andre Hugo Venter. Tremendous game by Andre Hugo-Venter, and we gave Boysay all the praises for the way they played in the first 5 minutes. Great College, the first time they've had the opportunity to put some phases together. As we look at that carry from Andre Hugo-Venter, his old man would be proud of that. Great College themselves look tremendously dangerous if they keep hold of the ball split.
Ja, sodra die bal deur die fases gaan vir Grey College en na spasie, weet ons is hulle baie gevaarlik. As daai eindste Andre Hugo Venter wat die lynstaan kan voer. Voor in die lyn staan, mis hy vir George Cornelius, maar dan Wieg Bekes wat baie goeie werk doen vir Grey College. Aan die hande van Duplessis na Smit. Smit met 'n oorslaan aangee na Richard Kriel. Kriel het ook baie vaart en hy sterk op sy bene. En ongelukkig gesit die bal wat afgeneem word by Kriel. Boys Eye se verdediging die hou. Adrian Alberts, hy kry hom weg. En dit lyk na Reinsberger. En dan sit Van Heerden. Baie goeie rugby deur Boys Eye se voorspelers. En van Rensburg wat krap in die hande van Meaden. Meaden wat versprei na die oorkant en Boys Eye se Siverts wat die bal indra. Nou sit Grey College se beurt om te verdedig. Boys Eye die bou die fases stelselmatig op. Adrian Alberts wat weer wag en dan is dit Grey College wat onkant beweeg by die losgemaal. En Andries Boys Eye so 'n bietjie van 'n storm oorleef. Yes, Grey College unfortunately turning the ball over on the attack and Boys Eye taking advantage of that. And again, the breakdown serves to be a problem at the moment. There's a massive battle going on at the breakdown. It's obviously an aspect of the game that both teams are going to focus on. And referee Quinton Immelman is going to have his hands full today. Op die stadium is dit by die afbreekpunte, een vir jou, een vir my. Beide spanne wat mekaar se besit omdraai. En Levan Horn en Ricardo Gouveia wat mekaar die stryd aansee om die losbal. Twee oopkant flanke vandag op die veld. Sien hoe Steenkamp uit die lyn staan val vir Grey College. Paarl Boys Eye, die is in Grey College se gebied. Callan van der Merwe wat die lyn staan kan voer. Van Heerden wat neem voor in die lyn staan vir Boys Eye. En kan hulle nou met 'n rolmaalbeweging voor in dag kom. Grey College wat hulle aanvanklik goed stuit. En dan skil Boys Eye so aan die regterkant. Van Rensburg, Meaden, Hayward. En Hayward wat so 'n bres op sy eie probeer slaan, maar hy word goed dopgehou. Adrian Alberts vir die soveelste keer reeds vandag draai hy die bal in kontak in. Grey College weer vinnig in op haar die losbal, maar hulle kan hom nie omkeer nie. Evan der Roos, hy kry sy aangee weg. Verdediging van Grey College is 'n rots vas. Dan lyk dit tog of Boys Eye so 'n klein aanslaantjie daar op die grond gehad het. En die keer was dit Grey College se verdediging wat moes hou, Andries. Tremendous defense there by George Cornelius. He's been quite inspirational for this Grey College team himself. Also only a grade 11 boy and played some fantastic rugby and tremendous to see the turnover in the tackle there. Ja, 'n Cornelius inspirasie definitief, Andries. Natuurlik onder 15 en onder 16 bykans die hele jare verloor as gevolg van beserings. En om dan in jou graad 11 jaar eerste span te speel is iets fantasties. Aye Besuidenhout, hy het die skramskakel Ross Brody vervang. Ross Brody die is ongelukkig met 'n duispierbesering uit vandag se wedstryd. Dan sê die eindste Besuidenhout, maar meneer Immelman sê Boys Eye se losvoorspelers te vinnig weggebreek en onkant. En Besuidenhout wat 'n sig van verrigting sal slaag met Zander Duplessis wat die kantlyn sal opsoek vir Grey College. A bit of breathing space here for Grey College, but they've been under the pump for the last couple of phases. They've had to make some big tackles and they were under a bit of pressure and a welcome reprieve for them at the moment. Andries, net so vir die interessantheid. Grey College die het reeds 45 springbokke opgelewer. Die rugbyfabriek daar uit Bloemfontein. Paarl Boys Eye het self alreeds 20 springbokke opgelewer. En dan Grey College met 97 SA skole spelers. En slegs die Bulle en die WP as provinsies het meer SA skole spelers opgelewer as Grey College. Rugby factory, Grey College in Bloemfontein, and they've had strong teams over the centuries, and they've got a very strong maul going at the moment. Tight pop, Herman Achenbach doing his job. Franco Smit, nou in die hande van Verkloor, hierdie man is baie gevaarlik, sy spasie het, maar hy word goed opgepas in die middelveld. Deur Boys Eye. Aye Besuidenhout, hy trap van sy linkervoet, hy kry hom weer weg na Richard Kriel. Baie goed is hy die heel agter wat daai bal bemeester. En dan Andre Hugo Venter wat optel. Die man is baie sterk in die kontak soos ons reeds vroeër in die wedstryd gesien het. Grey College nou op die voorvoet, Besuidenhout in die hande van Dan Wieg Bekes. Bekes die word goed dopgehou in die middelveld, weer Besuidenhout. Agter die rug van Achenbach is dit Zander Duplessis na Smit en ongelukkig Franco Smit met 'n los aangee en 'n vorentoe aangee en meneer Immelman wat die keuse vir Boys Eye gaan laat
dit lyk tog of hulle die lyn staan verkies, Andries. Yes, definitely. With Adrian Alberts as your captain and inspirational leader, you'd pick the line out every single time, back yourself to get it. Fantastic platform to launch from. Evan Roos vir die bal bemeester agter die lyn staan vir Boysay. Dan sit Louan Horn wat wegbars. Aye Besuidenhout se verdediging wat hou. Kian Meaden. Hy hoort wat die lyn reguit maak. En skeieregter wat sê dit is 'n duikslag en Grey College moet los. Adrian Alberts wat 'n bres slaan in Grey College se verdediging. Maar kaptein op kaptein W.J. Steenkamp met goeie verdediging op Alberts. Weer is dit van Rensburg, nou in die hande van Evan Roos. Evan Roos wat die verdediging deurbars. En nou is dit Roos en Horn wat baie goed saamwerk. Grey College vinnig in op die bal. Briljant Gouveia. Ricardo Gouveia wat briljante werk doen daar vir Grey College. Andries, dit was te maklik vir Alberts en Roos. Yeah, it's too easy for Alberts to get through that line and good footwork from him. Look at Xander du Plessis with a bit of vision, seeing space aside and attacking it. Nou in die hande van Leslie Botha wat aftrap van die linkervoet. Die man het ook baie vaart, hy trap weer van die links en dan rechts. Leslie Botha met een man om te klop. Baie goeie verdediging deur die heelagter van Paarl Boysay. Nou in die hande van Aye Besuidenhout met 'n skoppie vorentoe. Quentin Immelman, hoe gaan hy op? Nee, Quentin Immelman die het voordeel gehad. Aye Besuidenhout het gesien en 'n stukkie individuele briljantheid probeer. Maar Grey College met die voordeel. En het lyk of Xander du Plessis wel die kantlyn gaan opsoek, Andries. I'm not sure that I agree with that chip kick by Besuidenhout. Advantage your way, have a go, have a crack, you know, see if you can score a try on your own thing. Probably not the smartest decision, but with this line-out drive that Grey College have, they back themselves to get over the try line here. Andre Venter with important throw-in. Venter wat sal wil seker maak dat hy sy springers vind. Dan Wigbeek is in die middel van die lyn staan. Ons sien ook vir George Cronje voor De Wet Maree, die is ook 'n opsie. En dan lyk dit nou so 'n bietjie miskommunikasie aan die kant van Grey College in die lyn staan. En Herman Achenbach wat gestraf word vir 'n hoogvat. En ongelukkig as ons daar sien hoe Steenkamp en Venter met mekaar so 'n bietjie raas. Want daar was swak kommunikasie in daardie lyn staan vir Grey College. En Kian Meaden wat kans het vir Boysay om te ontsnap uit lyn 22. Golden opportunity for Grey College there to get some more points on the board, and an opportunity ruined, you'd say. But Smith, they've got a fantastic tackle forwards. Miscommunication in the line on that cost them by probably 7 points by the way Xander du Plessis kicks it at the moment. Ja, die geleentheid gehad om 3 punte by te voeg. As ons hier sien Jan Hendrik Wessels wat regmaak om reeds op die veld te verskyn. Hy vervang dan op die stadium vir Brandon Matthews, die loskop voor hy. En Jan Hendrik Wessels, een van Grey College se stergraad 11 rugby spelers. Ons sien baie goed gekompeteer deur Grey College en na die lyn staan. En is dan Leslie Botha aan die linkervleuel wat kom skoonmaak vir Grey. Aye Besuidenhout wat wag. In die hande van Du Plessis. Franco Smit wye aangee in die hande van Kriel. Nou sit in die hande van Whitecliff de Toor. Die man met baie vaart en hy het spasie, hy is baie gevaarlik. Hy kry die bal ook weg daar in die duikslag. En dan is dit Grey College, meneer Immelman wat sê, Grey College wat van hulle voete af gaan. Andries, Whitecliff de Toor in spasie is baie gevaarlik. Injection of pace there is quite quick off the mark, got the outside shoulder, they got the offload away, and I thought Ian Small-Smith being tackled before he had the ball, and then Grey College unfortunately get penalised there. Achenbach getting and giving a penalty given against him for a high tackle, and touch judge on this side of the field not spotting a clear grab around the neck on the 11 Leslie Botha. And you'd like to see these officials to just be consistent in their decision making. Andries sal wat 'n mens wil hê is konsekwentheid. En ongelukkig die skeieregter en die assistent skeieregter wat dit hier reg voor die kommentaar ook gemis het. Paarl Boysay die kry weer 'n rolmaalbeweging aan die gang. Hierdie pak voorspelers van Boysay is baie indrukwekkend. Skeieregter sê dit steeds dieselfde beweging, selfde rolmaal. En Boysay het reeds so 8 na 10 meter gevorder met hom. Hulle loop nou met hierdie Grey College pak. En dit is baie goed om te sien as jy 'n Boysay ondersteuner is. Een van die Grey voorspelers het reg deur die middel gekom en sit nou baie druk op Boysay. Maar meneer Immelman, wat sê die
losgemaal is afgetrek, of die rolmaalbeweging is afgetrek grond toe. Onwettiglik so deur Grey College. En 'n strafskop voor die paal aan Boysay. Andries na 22 minute se spel, baie min te kies tussen die twee spanne. These 22 minutes just flown by, Sput, and it's a fantastic match of rugby, and referee Emmelman just favouring his left arm, I suppose, but fantastic drive there by Boysay. They've answered at the Grey College drive with a good one of their own, and sensibly taking the option for the 3 points. Ja, ons het gesien meer Immelman daar ook gou gesels met W.J. Steenkamp, kaptein vir Grey College. En Steenkamp wat gevra het of hy sy span mag bymekaar kry. En hy het ook, want dissipline die is definitief op die stadium ietsie wat ontbreek. En Grey College kan nie bekostig om te veel foute te maak hier vandag op Brugstraat nie. Lyk of Kian Meaden reeds die bal gestel het. 7 punte elk. Boysay kan weer die voortou neem in die wedstryd. Meaden met die regtervoet. Ja, suiwer tussen die pale deur. Paarl Boysay wat weer die voortou neem. 23 minute verstreke in die eerste helfte van die bulkragmeting. En Kian Meaden die loskakel wat Boysay voorplaas met 10 punte teenoor 7. Not much to choose between these two teams at the moment, Sput, and let's hope the Grey College can answer like they did after the previous kick-off. Du Plessis met 'n hoë hangskop. En dan lyk dit of Boysay hom wel bemeester het van die afskop. Baie goed bemeester deur Adrian Alberts. Maar is de Wetmaree wat sy hande in die pad kry daar van Rensburg se skop. En dan Wieg Bekes wat baie goeie werk vir Grey College gedoen het. En dan ongelukkig Ricardo Gouveia wat sy oë van die bal afhaal. En dis 'n basiese ongedwonge fout daar. En nou het Boysay baie spasie aan die buitekant. En dis 'n linkervleuel van Boysay wat die bal vorentoe skop is Quan Horn. Baie goed gedoen deur Richard Kriel. Nou in die hande van Jan Hendrik Wessels. En 'n krag loop hy deur die loskop voor hy van Grey College. Jy besluit nou dat hulle gebruik die steelkant. Richard Kriel, was baie spasie vir Kriel. Nou in die hande van Small Smith. Small Smith met so 'n steekskopie vorentoe. Baie goeie werk gedoen deur die heel agter Rees Du Plessis vir Boysay in verdediging. Small Smith deed baie vaart en as hy daar die bal verby Du Plessis gekry het, was daar groot probleme vir Boysay. Richard Kriel wat baie goed inneem en hy kry 'n bal weg met so à la Sonny Bill Williams na Zander Du Plessis die loskakel. Besuidenhout nou in die hande weer van Kriel, Franco Smit. Leslie Botha hier spasie. Leslie Botha het baie spoed. Leslie Botha is deur die gaping, hy is in die 22. Botha oor in die linkerkantste hoek. Briljante werk in die linkervleuel van Grey College. Leslie Botha en Grey College wat vir die eerste keer in die wedstryd die voortou neem. Andries baie vaart en baie goed gedoen deur Leslie Botha. Very understated player is Leslie Botha. You don't mention his name often, but when you do, boy, does he make an impact. Fantastic outside gap taken. He backed himself, took a step off the left foot and backed himself on the outside again to get over for a 5-point turn the corner. As we look at this replay again, good pass by Franco Smith and Leslie Botha just spotting a forward in front of him, takes the outside gap, comes back inside, back to space on the outside, and great finish. Leslie Botha to put Grey College, rightly like you said, but in the lead for the first time. Andries, wat so goed was om te sien daar is Botha wat opgekyk het, gesien uit 'n voorspeler voor hom en vir hom baie maklik aan die buitekant geklop. En van daar af was daar geen keer aan Leslie Botha nie. En 3 in die linkerkantste hoek vir die graad 11 vleuel van Grey College. Let's not forget the impact that Richard Kriel had on that try. Fielded the ball from the high kick, got the offload away, and also responsible for a good pass out wide. Zander Du Plessis wat ongelukkig net regs verby die regterreg op Paarl die bal stoot. En Grey College in hierdie stadium dan voor met 12 punte teenoor 10. So 9 minute in die eerste helfte oor. Andries Grey College wat saam met die ligte windjie speel en ek is seker hulle sal hulle voorsprong wil vergroot voor halftyd. They look very dangerous with the ball in hands, but so maybe playing into the wind would suit them a little better. Zander Du Plessis, hy kry die bal weg na Besuidenhout, Besuidenhout die trap van sy regtervoet en dan ongelukkige ongedwonge fout deur Besuidenhout.
En Boys High die het besit in Grey College se 22 meter area. Van Rensburg in die hande van Reinsburger. Reinsburger word gestuit deur Jan-Hendrik Wessels, onder andere. Paarl Boys High wat die steelkant gebruik. Adrian Alberts vir die soveelste keer vanmiddag reeds met bal in hand. Skeieregter wat sê dit is 'n duikslag, Grey College moet los. En Gideon van Wyk wat die bal versprei het daar vir Boys High. Grey College se verdediging die is vinnig op. Callum van der Merwe wat die bal dra vir Boys High. Grey College se verdediging wat moet hou. Weer groot stryd by die afbreekpunte. Andre Venter met goeie verdediging al vir Grey College. Kan hy betyds uit die pad uitkom? Ja, sê die skeieregter speel aan. En dan is so amper deur 'n gat is Boys High. Maar voordeel nou aan Grey College, kan hulle dit gebruik? Nee, sê Quintel Immelman. Geen voordeel nie. Scrum Grey College. Tremendous defense there by Grey College, under a bit of pressure from a mistake made by Arya Besayno from that kickoff. What they call a coach killer, but you've just scored some points. You know, you have to get your exit play right. You have to get into the other half of the field again to start playing some rugby, and they'll get some relief from this. Fortunate for Grey College to get a set piece from which they can exit. Ja, Andries, mens speel nie rugby in jou eie 22 in sulke wedstryde nie. En Arya Besayno het nog met die wind agter hom. So sien hoe hy en Estiaan van Rensburg net so 'n bietjie met mekaar gesels al. En I wouldn't put it past Grey College to have a crack here. Besayno aan die hande van Franco Smit, Whitecliff Latour, hulle gebruik sy linkervoet. Lang skop deur Latour. En Ries Du Plessis wat moet gaan dek vir Paarl Boys High. Die bal wat hom so effens ontduik. En dan is dit Du Plessis met haar aangee na sy regtervleuel Carlo Uys. Carlo Uys wat sterk hardloop. Baie goed op sy tone opgetel deur Ries Du Plessis. Maar die skeieregter sê hy het 'n klein aanslaan gesien. En Quinton Immelman wat sê scrum met Grey College wat die bal kan voer. As ons hoor hoe Paarl Boys High se old boys glad nie saamstem met daardie besluit nie, Andries. Yeah, good net gain there for Grey College. Scrum in their own 22. Long kick there by Whitecliff Latour. Got some fantastic distance on that, and then the end result of that is an attacking scrum in the opposition half, and on the side of the field that they'll favour themselves to have a crack. Andries, miskien iets wat van die oefenveld afkom. Ons sien hier Leslie Botha geposisioneer hier agter die reguit agter sy losskakel. So sien hoe Estiaan van Rensburg aanhoudend op Arya Besayno se voet trap. En Besayno kry hom weg na Zander Du Plessis. Franco Smit, hy sien 'n gaping, baie mooi Franco Smit. Hy trap van beide voete af en is steeds Franco Smit. En doen goed om die bal te hou in die kontaksituasie. Whitecliff Latour reed nou die bal en nou ook baie sterk in kontak. Die man van Boys High was nooit op sy voete behoort daardie bal nie. En wat sê Quinton Immelman? Ja, Quinton Immelman wat dit raak sien. Andries, dis nie die eerste keer nie. Grey College wat vinnig speel. Probeer vir Paarl Boys High om kant betrap. Arya Besayno die kry. Besayno weer na Leslie Botha. Botha wat hard werk in die kontak. Besayno wat weer kry uit in die hande van Zander Du Plessis. Zander Du Plessis met 'n lang aangee na weer Steenkamp. En weer Steenkamp oor in die linkerkanthoek. Fantastiese rugby, Grey College. Andries Grey wat nou weer na rek. Grey College is fantastic to see them focusing on the positive, focusing on playing rugby and not getting sidetracked by the little niggles by Paarl Boys High, and rewarded with 5 points off the back of that. Great play by Franco Smit down the middle, fantastic line break, the vision to get the offload going. Grey College with a quick tap, and Zander Du Plessis, fantastic pass over the top. VS Steenkamp, captain fantastic, over for 5 points. Groot oomblik in die wedstryd, kaptein van Grey College VS Steenkamp oor in die linkerkanthoek. En indien Zander Du Plessis met hierdie doelskop kan slaag, sal Grey vir die eerste keer vandag buite 7 punte buite die bereik van Boys High wees. En 19-10 sou hy slaag met hierdie doelskop. Andries op hierdie stadium, Grey wat stadig maar seker 'n bietjie beheer vat van die wedstryd. They do look dangerous with the ball in hand, and like I mentioned earlier, but they're focusing on the positive. They're focusing on their own game and how they want to play it, and they're not getting distracted by any side games being played by Boys High at the moment. En Zander Du Plessis skitterend van 'n 4 meter van die linkerkant se kantlyn af.
En as ons net weer hier sien Zander Du Plessis met die visie om te sien W.J. Steenkamp is ongemerk aan die buitekant. En kaptein fantasties W.J. Steenkamp oor Grey College, die is nou voor met 19 punte teenoor 10 en 9 punte die voorsprong op hierdie stadium. Kian Meaden wat dinge weer aan die gang kry vir Boyseye. Dis 'n hoë hangskop. W.J. Steenkamp wat skitterend bemeester vir Grey College. Paarl Boyseye vinnig daar om hom toe te vou. Wat sê die skeieregter? Ja, Boyseye het dit reg gekry om besit om te keer. Baie goeie verdediging was dit. Adrian Alberts weer aan die spits van dinge vir Boyseye. Adrian Alberts is an inspirational player for Boyseye and had the presence of mind there to grab hold of Steenkamp to keep him off the floor, to force the maul, and then that one goes to ground and then turnover ball, scrum for Boyseye, attacking scrum for Boyseye. So 2 minute oor voor rustyd. Estiaan van Rensburg, nommer 9 van Paarl Boyseye wat hierdie skram kan voer. Colin van der Merwe in die hakerposisie vir Boyseye. Seun van voormalige Griekwa-afrigter Kobus van der Merwe. Hy sal wel seker maak dat hy die bal hak vir sy span. Van Rensburg die wag in die hande van Meaden. Dan word daar ingesny deur die regtervleuel Carlo Uys. Goeie verdediging in die agterlyn vir Grey College. Weer Adrian Alberts vir die soveelste keer vandag. Grey College weer baie vinnig in op haar losbal. Quentin Nimmelman wat hulle afroep. Paarl Du Plessis wat aftrap vanaf sy linkervoet, maar goed opgehou deur Wycliffe Latour. Dan sit Boyseye wat in boender by daardie losgemaal. Maar die skeieregter wat sê Ricardo Gouveia is te sterk op die grond op die stadion. En ongelukkig is dit Grey College wat die strafskop vinnig neem en dan die bal wat direk by die kantlyn uitgeskop word. Andries, dis 'n basiese fout. Yes, Ricardo Gouveia would be extremely cross with his number 9, AJ Bassano out there. Firstly, he worked really hard to get that penalty for his team. And AJ Bassano taking the quick tap and then kicking it out directly. That's inexcusable and a massive mistake by him. Meneer Nimmelman wat sê Colin van der Merwe, jy kan nie daar ingooi nie, skewe ingooi deur van der Merwe. En met so 30 sekondes voor rustyd sit Grey College vir die skram kan voer. So tussen die middellyn en die kwartlyn van Grey College. En sal interessant wees om te sien of die agterlyn van Grey College hier besluit om die bal 'n bietjie lig te gee. Wycliffe Latour baie gevaarlik in spasie. Ons sien hom stelling inneem in die binnesenterposisie op hierdie stadium. Franco Smit buite hom. En Richard Kriel die baie gevaarlike heel agter. So ook Leslie Botha wat sover 'n baie goeie wedstryd speel. Die graad 11 linkervleuel van Grey College. Besuidenhout wat besluit uit genoeg gehad van hierdie helfte. En aan die einde van die eerste helfte in hierdie titaniese skolestryd is dit Grey College wat voorloop met 19 punte teenoor 10. Massive battle going out there between the four lines. With massive tackles, big hits, big scrums, fantastic tries we've seen from Grey College and Boys High. And it's everything we've hoped for from these two teams. Ja, die Andries tot dusver Adrian Alberts aan die kant van Boyseye, reuse wedstryd. Evan Roos ook. Hulle maak dinge voor moeilik vir Grey College. En dan aan die kant van Grey College manne soos Andre Hugo Venter en Leslie Botha die linkervleuel, De Wet Maree. Jy weet eintlik te veel om te noem, maar 'n titaniese stryd in die eerste helfte en Grey College voor met 9. He gets ready for Saturday morning cricket an hour before he has to. He practices his swing, telling anyone who'll listen that one day he'll face the best cricketers in the world. His dad hasn't told him yet that they've got tickets to the upcoming test match. Protect your future memories by ensuring the one thing that makes your son's dreams possible: your income. Follow the link
to learn more about Liberty's income protection. Liberty, the advantage of knowing. Die 115 en 116 A-spanne van Grey College oortuigend gewen. En ongelukkig die 114 A-span wat die knie moes buig. Maar op hierdie stadium, na die einde van die eerste helfte, is dit Grey College 19, Paarl Boys 10. And probably rightly so, but Grey College has played most of the rugby in this first half. They got set back early in the game, 7 points down, responded with a try off the kick-off, and from there they've played all the rugby. You know, there were stages in the match where Boys looked threatening, but 19-10 probably a fair reflection of the first half. Andries, ons beweeg af na die veld, na Henny Warnig wat reg staan op die veld. One, two. Ek is hier saam met Reino Rust, die kondisioneringsafrigter van Paarl Boys. Reino, tappe wedstryd sover, maar waar het toets rugby hier so vandag in die Paarl? Ja, verseker. Ons het altyd geweet dat, en ek ben enige skool sal ook weet, as jy teen Grey te staande kom, dit gaan nooit maklik wees. Dit gaan altyd 'n fisiese battle wees. En is niks anders te vandag nie. So op geleenthede het hulle ons gevang, waar ons hier en daar geslip het en swak was. Maar ons glo dat die manne tweede helfte sal terugkom met 'n reuse bang. Op skole rugby vlak, kondisionering, hoe belangrik is dit reeds? Die manne lyk vir my baie beter gekondisioneer as in my dae, maar hoe belangrik is dit vir julle? Ja, kyk, ons het al gesien dat dinge bietjie geswaai het. Ek het so rukkie terug bietjie met hom mannetjies gepraat, om mannetjies roe. En dinge het aansienlik verander van daai tyd af. So vir die seuns om in beter shape te wees, om fikser te wees, om sterker te wees, is van kardinale belang, want ons sien meer en meer deesdae ook dat seuns reguit uit skole vlak uit in 'n professionele era instap. So vir die seuns om dan reg te wees op baie vlak is ook belangrik. So ja, baie belangrik. Reino, baie dankie en sterkte met die tweede helfte. Baie dankie. Dankie. Dankie julle. Bobby Hubert, die rugby hoofdirekteur van Grey College wat nou ook met Henny gesels. Ek dink jy ook speel met passie en hulle verdedig hulle eer, jy weet, en dit is wat twee groot skole doen. Alle krediet aan Boys is 'n skool met tradisie en hulle verdedig hulle ran, jy weet. Ook spesiaal om in hierdie 150 jaar bestaansviering van Paarl Boys hier in die Paarl te kan wees. Ja, dit is great geweest. Ons was vroeër jaar hier so met hulle 150 vieringe, die internasionale toernooi, en dit is great om hier te wees. Hulle host ons altyd goed en is 'n challenge. Bobby, ook net om aan te sluit by Reino nou net, kondisionering op hierdie vlak, hoe belangrik is dit? En veral nou in hierdie tweede helfte wat manne begin moeg raak. Ja, jy weet, dis waar het gaan deurkom hierdie tweede helfte. Ek dink dit is waar dit belangrik is. Ons is dan by die kus, ons is gewoond aan Bloemfontein, so dit hopelik tot ons voordeel. Bobby, alles van die beste en mag die beste span wen. Dankie. Ja, ons staan reg sake vir die tweede helfte. En groot verandering aan die kant van Grey, reeds halftyd. Andries Werner Gous, viervreter flank van Grey College wat op die veld is. Werner het las van 'n ellemboogbesering, maar dit lyk of hy reg is om die tweede helfte aan te pak. Ek glo dat W.J. Steenkamp in die slotposisie sal inskuif. Ek sien dat lyk of Danwig Bekes die veld verlaat het vir Grey College. Andries, Bekes 'n baie goeie eerste helfte gespeel. Yes, definitely. He was instrumental on the Grey lineouts. He carried strongly and he made some good tackles. Werner Gous on the field at the moment. He was the player they looked to last week against Monument to get them to go forward, and that's probably what they'd expect from him today. Explosive player, very strong, and one of the guys I look to go forward. Tijdens halftyd Henny Warnig gesels met Bobby Hubert, direkteur van Grey se rugby. So ook vandag Bobby se verjaarsdag, Andries, en ek dink 'n oorwinning van Grey College se eerste span sal die perfekte geskenk wees. It definitely will. Also a good mate of mine, Werner Strubich, former captain of Grey College. His birthday today also. Happy birthday, Struva, and look at an ideal start for Grey College in the second half. Ja, fantasties om te sien tydens die eerste helfte, al die tweets wat inkom, al die oud leerlinge van reg oor die wêreld. Ons het vandag reeds tweets uit Abu Dhabi en China en
oral oor die wêreld gehad, oudskoolliere wat hulle skole ondersteun. En weer eens baie dankie Liberty Live wat dit moontlik maak vir ons om vir hierdie uitsending regstreeks vanaf Brugstraat in die Paarl te bring. Grey College se AJ Besuidenhout kan die skram voer. Besuidenhout in die hande van Du Plessis. Dit lyk of Grey is om hierdie ene te hardloop. Franco Smit soek spasie met so 'n steekskoppie en hy doen skitterend om weer besit terug te wen vir Grey College. Besuidenhout die krap. George Cronje, die nommer 4 slot van Grey College wat die bal goed opdra. Boys High, die was nie spasie gelaat nie en AJ Besuidenhout wat besluit om hom vinnig te neem. En hy gee so 'n fop aangee en dan volder hy so 4-5 meter. Boys High weer baie vinnig en op die bal. En en dan is dit Quentin Himmelman wat sê vasgehou op die grond. Andries AJ Besuidenhout 'n bietjie oorywerig vanmiddag en hy het 1 of 2 keer sy span nou al gekos. Very individualistic at the moment, AJ Besuidenhout. Maybe he's been given the instructions from the coaches to have the quick taps and have a go. To my mind, Paarl boys are not being the 10 away from that quick tap and probably unfortunate to get giving the penalty against Grey College. But from being in a strong position with a penalty to them with the opportunity to play rugby and the boys are half, they're going to defend first up in this second half. Andries, soos daar sien in die nommer 17 trui Jan Hendrik Wessels. Hy het reeds in die eerste helfte sy verskyning gemaak as plaasvervanger. Vir die jaar onder 16 nog slot gespeel vir Grey College. Baie goeie steel in die lyn staan deur Grey College. En is De Wet Maree wat losbars. Boys High wat keer. En terug na Zander Du Plessis. En baie goeie skop deur Du Plessis wat die druk verlig. En die bal byna op die middellyn wat hy oor die kantlyn gaan. En Grey College wat nou teen so 'n ligte windjie speel. As ons nou sien hoe die manne daar op die middelkol mekaar 'n bietjie beter leer ken. En dit is jammer om te sien. Boys High se nommer 6 Lauan Horn, die is warm onder die kraag. En die manne wat mekaar nou ronddruk en pluk. Daarom nog nie enige vuishoue gesien val nie, Andries. Not great to see this, but there's been a little bit of a niggle from the Boys High players from the latter part of the first half, and it's unfortunate to see it come down to this. This will add a bit of spice to the match, mind you, and you'll see a lot of emotion for the next couple of minutes, at least the next 30 minutes of this match, and we can look forward to a fantastic second half. Andries, jy het vroeër al van melding gemaak, die laaste 2-3 minute in die eerste helfte was al so 'n bietjie geniepsigheid wat aan die kant van Boys High ingekruip het. En ons kon nie presies sien wat daar in die middel van die veld gebeur het nie. Maar die strafskop wat teen Lauan Horn gaan, die nommer 6 flank van Paarl Boys High. Die man sê meer het die beter van hom gekry. En dit is Zander Du Plessis wat nader staan. En die kantlyn gaan opsoek vir Grey College. Let's put right back where we started. We had a penalty 2 minutes ago. AJ Besuidenhout took the quick tap. Penalty on the same spot, and Zander Du Plessis does what he would have done a couple of minutes ago. Penalty given away by the number 7 flank, Evan Roos of Boys High, and Grey College with an attacking line out 5 minutes into the second half. Was dan die nommer 7 verskoon tog. En as ons sien Chris Derksen van Istanbul wat ook by ons aansluit, een van die oudleerders van Grey College. André Venter tot dusver 1 of 2 wankelrige lynstaande het wat Grey College gehad het. Maar in die middel van die lyn staan is dit 'n kaptein Steenkamp wat baie goed inneem. Grey wat begin met 'n rolmaal beweging. Dit reeds so 6-7 meter gevorder. Kan hulle wegskil hierso. Steeds is dit Grey College wat vorder. Briljante werk deur die pakvoorspelers van Grey College. Hulle is enkele meters nou vanaf die Boys High doellyn. Dan is dit Boys High se voorspelers wat so effe hergroepeer. En Grey College wat gaan kyk of hulle die besit kan bou. AJ Besuidenhout die krap. Zander Du Plessis, hy trap van die linkervoet, Zander Du Plessis, en hy's hoor langs die pale. Skitterende werk, Zander Du Plessis, die losskakel van Grey College. 'n Groot seisoen wat hy ook het hierdie jaar, Andries. En baie gevaarlik, 5 meter van die doellyn. Groot en lank, en hy klop sy opponente verspot maklik. En Grey College, die is nou gerieflik voor. Zander Du Plessis, another one of those players who's not been mentioned in the earlier part of the season, but he's been playing some good rugby. And he's deserved and he's created a name for himself, and rightly so. Comes off the left foot, again the right, big strong carry in over the upright.
or next to the uprights there by Zander du Plessis. Hard yards being done by the pack of forwards. Fantastic drive from them. Set Zander du Plessis up for that try. Zander du Plessis die lyk of hy las het van 'n besering. So sien hoe Tewes de Bruin ook daar nader staan. Die agterspeler afligter van Grey College. Natuurlik ook skramskakel gespeel vir Grey College se eerste span. En ook baie provinsiale wedstryde gespeel vir onder andere SWD en die Cheetahs. En afrigters wissel du Plessis, Tewes de Bruin, hulle sal gelukkig wees op die stadium, Andries. Definitely split a 14-point lead, and Zander looking to make it a 16-point lead. 6 minutes into the second half, and a great start for them, and a bit of breathing space for Grey College, because Boys Eye won't take this lying down. They're going to come back fighting hard, and we've not seen the last of this Boys Eye team. Plenty of time left in this match, and a lot to look forward to. Ja, Andries, Boys Eye wat verseker hard sal probeer om terug te slaan. En Grey College wat wil voortbou op die momentum wat hulle op die stadium het. Speel teen 'n ligte wind en word genoodsaak om die bal meer en meer te dra wat hulle dalk sal pas. So sien nou Werner Gous, viervreter flank. Halftyd op die veld gekom, nou aan die hande van Zander du Plessis. Hy soek spasie op. Rees du Plessis wat die bal inwag en hy doen baie goed. Tel hom laag van die grond af op, maar Whiteliff de Toer, die pas vir hom baie mooi op. En Grey College wat weer hardnekkige werk insit by die afbreekpunte. Lyk na Reisberger wat die bal daar opdra vir die Boys Eye manne. Weer in die hande van Adrian Alberts, hy kry hom weg na Highwood. En hier is 'n bietjie spasie vir Boys Eye aan die linkerkant van die veld. En 'n baie goeie verdediging deur Zander du Plessis. Aye Besuidenhout wat goed doen om die bal binne spel te hou vir Grey College. En dan sit die einste Besuidenhout wat optel, maar hy word in besit betrap. En dan gooi hy wild die bal uit na du Plessis. En ongelukkig 'n bietjie slordige werk daar deur die skramskakel van Grey College. In besit betrap en plaas baie druk op Zander du Plessis. Again, a breakdowns being a hard-fought battle, and both teams zoning in on that element of the match. Losgemaal wat baie vinnig afgebring word. Die lynstaanspringer, hy mag natuurlik afgebring word en sodra sy voete die grond raak. En Zander du Plessis weer eens met baie goeie verdediging. Boys Eye in die middel van die veld nou. Hulle behou besit. Van Rensburg baie goed, tel Albert die bal baie laag op sy tone op. En nou in die hande van Cullen van der Merwe, maar Cullen van der Merwe wat aanslaan. En 'n ongedwonge fout deur die haker van Paarl Boys Eye. En Andries, die druk is nou op Boys Eye. Again, Sput, there was a mistake by number 7 flank, Evan Roos, knocking that ball on. Just looking up at the defense before he had the ball in his hands. And as you look, looks like Boys Eye's made a change at scrum half, and Estienne van Rensburg has been replaced by number 21, whose name we don't have at the moment. Great defense by Grey College, Sput. Nommer 21 van Paarl Boys Eye, Wian van der Sand. Seun van Bokke Radio se Wimpie van der Sand. Aye Besuidenhout wat deur die klein gaping kom. Maar dan is dit baie goeie werk doen deur Kwan Horn, die linkervleuel van Boys Eye wat besit vir hulle terugwen. Van der Sand kry hom uit na Alberts. En dan is dit die loskop de Wet Voliter wat hard met moeder aarde kennis maak. En dan ongelukkig Herman Aghenbach wat nie op sy voete bly nie. En wat die strafskop afstaan vir Grey College. Quentin Hammelman wat ook afwys dat die verdediger die man nie vinnig genoeg gelos het nie. En nie daglig getoon het nie. Herman Aghenbach die skuldige. As dit Kian Meeden by die kantlyn gaan opsoek. Hy jaag die bal uit in Grey College se kwartgebied. En Andries Boys Eye sal wel seker maak dat hulle punte aanteken. Good kick by Kian Meeden into the 22 of Grey College, and they were dangerous on the driving maul in the first half, and they'd be hoping to get that same maul set. Bal wat voor ingeneem word deur de Wet Voliter in die lyn staan. Grey wat so 'n bietjie onverhoeds betrap word daar deur Boys Eye, nou in die hande van Evan Roos. Sterk baldraer, die nommer 7 flank van Boys Eye. En hy vorder gemaklik oor die voordeellyn. En dan so 'n binne aangee van der Sand. 'n baie goeie verdediging daar deur lyk na Aghenbach, en hy word uit die pad uit geruk daar. Nou is dit Boys Eye aan die regterkant wat vinnig slaan met hulle voorspelers. Quentin Hammelman het voordeel vir Boys Eye reeds. En 'n Boys Eye wat nou op alle silinders vir die van der Sand. En 'n trap van die regtervoet af.
En die man wat teruggedraal word, goeie verdediging deur onder andere de Wet Maree. Grey College wat nou keer vir al wat hulle werd is. Ons het de Wet Voliter wat net so kort van die lyn gestuit word van 'n sand. En hy hoort wat trap van die linkervoet. Jan Hendrik Wessels wat vir hom beet kry. Quentin Himmelman, die het weer voordeel vir Boys High. Boys High wat nou met alle krag en geweld aanval. En die manne hier aan die linkerkant van die veld roep vir die bal. Kian Meeden, hy probeer op sy eie gaan. Hy word vasgevat deur Steenkamp. En wat sê meneer Himmelman? Ja, daar's nie voordeel nie. En Paarl Boys High wat daar die strafskop vinnig neem. En oor onder die paal is Boys High. Briljante terugvegpoging wat aan die gang gesit word hier deur Boys High. As ons weer sien hoe die manne so effens aan mekaar ruk en pluk. Maar dit lyk na Wian van der Sand. Die plaasvervanger skramskakel oor onder die paal vir Boys High. En Andries met 'n verspot maklike doelskop om te kom. Boys High terug in hierdie wedstryd. Great response by Boys High. They were out on their feet a couple of minutes ago and showed a lot of character to come fighting back. And at the moment, with a kick to come, only 9 points in it, but soos ons sien op die kyk weer Wian van der Sand wat die vinnige strafskop neem. En hy doen baie goed in die kontak. En oor onder die pale Wian van der Sand. Paarl Boys High 17, Grey College 26. Al bly so wat 23 minute se spel oor in hierdie titaniese skole kragmeting op Brugstraat in die Paarl. Andries, beide spanne wat nou fokus sal moet hou. Definitely as the sun sets over the Paarl Mountain, slightly into the eyes of the Grey College boys, but there can't be a more beautiful setting than this to watch this match of rugby. Sander Du Plessis loskakel ook reeds 3 gedruk vanmiddag. En Boys High wat nie kan bemeester van die afskop af nie. En dit sal Grey College wees wat in die skram kan ingooi. 'n Guldige geleentheid vir Grey College om voor te bou op hierdie voorsprong. Jan Hendrik Wessels, Herman Aghenbach en Andre Hugo Venter die voorry van Grey College. Met Franco Smit en Wycliffe Fletoor, die twee centers wat vanmiddag 'n lus gelyk het vir hardloop. Fletoor miskien nog nie soveel spasie gehad soos wat hy sou wil hê nie. En die gevaarlike Leslie Botha en Richard Kriel wat ook kans soek om hier in die lyn in te kom. Botha wat stelling inneem net agter Du Plessis die loskakel. Dis meneer Himmelman nie gelukkig is met daardie skram nie. Hy sê kom ons staan op en doen dit weer manne. Just worth mentioning, Sput, that we've not had much to say about Ian Small-Smith. He's not had the opportunity to get the ball into his hands, and I'm just waiting for that time to come. He injects a lot of pace into matches, and when he does get the ball into his hands, very exciting to watch. Also haven't mentioned Richard Krill for about 20 minutes now, and well, we're good to see these boys in the outside blacks for Grey College to get their hands on the ball and to inject themselves into this match. Besydenhout voor die skram vir Grey College. En 'n strafskop aan Boys High as Grey College met die hande in die skram gevang word. En ongedwonge fout terwyl hulle op die aanval was. En hierdie Boys High span die begin nou die stert in die lug kry. They definitely are, but they're starting to feel a bit of momentum on their side, and they're going to try and live off that momentum at the moment. Important for Grey College from their perspective to try and stop that as soon as possible. The only way you do that is with good defence and to try and score points first. Kian Meeden wat die bal uitjaag, 'n baie goeie skop van hom in Grey College, dit's 'n 22 meter area. En Boys High se lyn staan die werk tot dusver vanmiddag baie goed. Callan van der Merwe. En dan is dit tog George Cronje van Grey College wat daai een steel. En die skeieregter wat sê George Cronje is in die lug gespeel. En Grey College wat in 'n eie gebied kan ontsnap hier. Sander Du Plessis wat nader staan. Hy skop teen die wind. En kom ons kyk waar kan hy die bal uitjaag. A little bit of reprieve for Grey College. They've been under the cuff for the most part of the second half. They scored early on, but from then it's been Paarl Boys High all the way, and a little bit of reprieve for them there. And they look to slow things down a little, get back into their structures, and try and put some pressure on Boys High again. Anders so sien vir Werner Gous hier langs Franco Smit in die agterlyn. 4-meter flank van Grey College. Man van die wedstryd gewees teen Monument Hoërskool op die laaste dag van Willet Klawer. En die keer is dit Grey College wat besit verloor vanaf hulle eie lyn staan. Aan die hande van der Sand, nou sit Hayward
Hy trap van die linkervoet en kom amper daar deur die eerste lyn van verdediging. Maar dan is dit weer Grey College se Gouveia wat vinnig in is op daardie bal. Maar die skeieregter wat sê hy het sy hande verby die bal kry en dis nie sy liggaamsgewig ondersteun nie. En ongelukkig is dit dan Gouveia wat gestraf word. En van 'n sand wat die bal gaan neersit. Kian Meaden, hy en Alberts wat gesels. Alberts wat aandui, ja, ons gaan na die paale gaan. En Andries, as hy hierdie enetjie oorklit, sal dit weer binne daardie 7 punte buffer van Grey kom. We look at Conrad Barnard, former Cheetahs flyer, walking on with the tee, and also the kicking coach of this boys' eye setup, and he's done a fantastic job with all the kickers across the age groups. As we look at Kian Meaden with probably the most important kick of the match thus far. Ja, die momentum die is besig om te draai in die guns van Paarl boys eye. So 5-6 minute terug nog met 26 punte teenoor 10 agtergeloop. En indien Meaden kan slaag met hierdie strafskop, sal die telling krimp na 26 punte teenoor 20. Meaden kom vorentoe, tref met die regtervoet. Ja, suiwer en hoog tussen die pale deur. En tot oorverdowende gejuich van die Paarl boys eye oudskooliere. Is dit nou Grey College voor met 26 punte teenoor 20. En Andries, ons is in vir 18 klipharde minute van skole rugby. Definitely sputs at Grey College discipline, just letting them down a bit at the moment, allowing boys eye to get the easy yards with the penalties into their half, and then fantastic kick by Kian Meaden. Sander du Plessis met 'n hoë hangskop. En Grey College wat opgaan en wel die bal bemeester. En Paarl boys eye wat op die stadium 'n bietjie sukkel met die afskoppe. Lyk soos Matthews wat weer op die veld is vir Grey College. Sander du Plessis so 'n bietjie staan met hy die bal ontvang. Nou in die hande van Richard Kriel. Hy probeer aan die buitekant verbykom, 'n goeie opvolgwerk deur nommer 6 Ricardo Gouveia. En Grey College wat besit behou. Aie besy nou weer George Grenier wat sterk hardloop. Boys eye wat sy verdediging wat hou, maar dan word die bal afgeklap uit Aie besy nou staan het. En dit is ongedisciplineerde spel daar deur Paarl boys eye. En Andries se kans vir Grey College om dalk Paarl toe te korrel hier. Yes, a moment of madness you'd say by Van der Merwe. He's been good all game and quite disciplined, you have to say. And just a moment of madness by him, allowing Grey College to get away with a penalty there. And then Sander du Plessis, quite a strange kicking style he has, but very effective. Ja, Andries sê herinner 'n mens so 'n klein bietjie aan Bram van Straaten. Die manier hoe hy die bal benader wanneer hy skop. En Sander du Plessis tot dusver vanmiddag 'n goeie middag met die skopskoen. En Grey College die is voor met 26-20. Du Plessis wat kyk of hy nog 3 kan byvoeg. Du Plessis kom vorentoe, tref met die regtervoet. Nee, hy is links verby, sê die assistent skeieregter. En die voorsprong, die bly 6 punte. Grey College 26, boys eye 20. As so 16 minute se spel oor. Kian Meaden kyk om met die kwartlyn inskop dinge weer in gang te kry. Andrei Venter wat doen wat hy kan om te pla. Is dit Richard Kriel hier agter van Grey College. Hy trap so van op die regtervoet en dan gee hy uit na Leslie Botha. Botha wat die keer goed opgehou word. En boys eye reg voor hulle eie skool wat vir Botha in die lug probeer hou. En Botha dan maar die skeieregter sê ja, julle het dit reg gekry. Goeie werk, is effens besluiteloos gewees daar deur Richard Kriel. En die druk verplaas na Leslie Botha. En boys eye se sterkte die is in die lug. Andries, hulle kan ryk dat hulle hierdie oorwinning nog kan proef. A good result there for boys eye. Fantastic kick-off by Kian Meaden. Got good yardage on that kick. And then good work defensively to keep up Leslie Botha and force a scrum. And again, we've mentioned this before. This team knows how to win. And I can sense it now. You can just sense the intensity of this boys eye lifting up at the moment. Jan van der Sand wat hom versprei na Meaden. Dan is dit in die hande van Richard du Plessis. En hier is weer 'n plaasvangveld. Eensmol Smit wat goeie verdediging vir Grey doen. En ook Wycliffe Latour wat die boys eye man daar by die kantlyn uithelp.
En Andries, ongelukkig het ons nie die nommers vir name van die boys daai plaasvervangers nie. Die stadium lyk dit na 'n lyn staan vir Grey College. En Andre Venter wat baie seker van die reengooi sal wil maak. Sien vir Jan Hendrik Wessels wel op die veld hier in die loskop voorry posisie steeds vir Grey College. En dan baie goed ingeneem deur De Wet Maree vir Grey College. En dan sit Grey College wat vorentoe beer. Aie Besuidenhout wat krap. En hy kry hom aan uit in die hande van Herman Achenbach. En was daar hier 'n hoogvat op Achenbach. Dit het so gelyk. Die skeieregter sê speel aan. En dan 'n boys daai wat 'n baie goeie werk by die afbreekpunte doen. Maar daai was 'n hoogvat gewees op Herman Achenbach. En 'n skeieregter wat die spel laat aangaan het. En Grey College onverhoeds betrap. Adrian Alberts weer met bal in hand. Jan Hendrik Wessels is vinnig in daar vir Grey College. Tian Meeden weer met so 'n skoppie oor die agterlyn. Ian Small-Smith wat goeie dekwerk doen vir Grey College. En hy kyk hoe die bal skadeloos oor die doodlyn rol. En dit sal verligting bring vir Grey College, Andries. It does. It's a strange option there by Kier. I mean, it got some reward from it in the first half, and unfortunately for boys are not getting the bounce of the ball there in the second go. And Grey College again with the opportunity to try and get the ball into the boys' half and play a bit of rugby. They've not had the hands on the ball for about 10 minutes in this match. Skeieregter Immelman wat die manne nader roep. Die bal is oor die doodlyn geskop. Dit is 'n vaste skram vir Grey College. En Andries met die reëls soos wat dit op die stadium ook is. Ongelukkig een of twee hoogvatte reeds vandag wat ons gesien het wat nie gestraf is nie. Yeah, it's just referee Quentin Emmelman can't see everything, and you'd expect him to get some assistance from his assistant referees, which is not at the moment. I've not seen any one of them make them open up their mouth today to give him some guidance, and unfortunately in big games like this, you need everyone to be at the top of their game. Sander Du Plessis, loskakel van Grey College, diep agter in sy 22. Aie Besuidenhout wat kry, maar hy versprei hom na Franco Smit aan die linkerkant van die veld, nou in die hande van Richard Kriel. Leslie Botha met so 'n skoppie vorentoe. En die bal wat gaan uitrol. En 'n goeie resultaat vir Grey College. Leslie Botha wat vanmiddag 'n baie goeie wedstryd hier speel vir Grey College. En die senuwees aan beide spanne wat definitief knaag op die stadium. Grey College voor met 26 punte teenoor 20. Maar boys die gooi nie moet op nie. En nou in die hande van Ian Meeden. Meeden wat versprei in die hande van Uys. Carlo Uys wat sterk hardloop vir boys daai die regtervleuel. Dan gaan hy terug weer in die hande van Meeden. Richard Kriel wat baie goed geposisioneer is. En hy skop met die linkervoet. Lang skop van Kriel, maar hy gaan nie die kantlyn maak nie. En dan is dit in die hande van Ries Du Plessis. Hierdie man het 'n baie gevaarlike aftrap. Du Plessis die steeds op sy voete. En dan gooi hy die bal so effe wild na die binnekant. Aan Vian van der Sand wat hard gelak word deur De Wet Maree. En die bal Paarl boys hy bly hulle op hulle voete daar. Herman Achenbach wat die bal dra vir Grey College. Hy trap van die linkervoet af en hy dra die bal baie sterk. Hier 'n geweldige groot vaskop voor hy van Grey. Franco Smit lang aangee in die hande is dit van Werner Gous. En Grey College wat baie meters maak op hierdie stadium. En skeieregter Immelman wat sê nee, al die manne van boys hy is almal omkant gegaan by die losgemaal. En Grey College wat byna daar weer vinnig gespeel het, maar hulle dink beter daarvan. En ek is seker Sander Du Plessis gaan die kantlyn opsoek. It's great to see Sanet prevail there, but it's been a frantic second half. It's been quick pace and Grey College opting to just slow it down a little. And let's hope they nudge us into the touchline or into touch and get that back and forward rolling up. It's a kick that's into the wind. It's not the easiest one from the left-hand touch, and the pack of forwards has been tremendous, and I should back this pack of forwards to get them go forward and hopefully score some points. Important here for Grey College to get some points on the board to turn the momentum that's been favouring Boys Eye for the last 10-15 minutes. Baie groot oomblik in hierdie wedstryd, soos wat Andrie sê. Grey College in die 22 meter area van Paarl Boys Eye. Andre Venter wat sal wil seker maak dat hy sy springers vind. Grey College vandag verwoestend geweest met die rolmaalbeweging tot dusver.
Dit lyk of hulle in die middel van die lyn staan. Die bal word tog afgeneem deur Boysaai. En haastig is dit Boysaai wat skop uitlei 22 meter area uit. En hulle vind baie spasie. Wycliffe Vertoor en nou met die bal en hy het nog min kans gehad vandag. Hy word baie goed dopgehou. En Boysaai wat nie op hulle voete bly daar by daardie afbreekpunt nie. En hulle ondersteuners wat nie noodwendig daarmee saamstem nie, maar Andries hande het verby die bal gegaan en Quinton Immelman 100% reg. It was a tremendous kick by Boysaai. I'm not sure who made that kick. A long kick down the middle of the field with a good chase, a good tackle there by Trent Savert, and unfortunate for them to give away that penalty. Had he stayed on his feet and moved past the ball, he would have forced that turnover, and again Grey College would have been under a lot of pressure. And this line out of Grey College has not functioned as it has in the past, and that's a testament to the quality of players they have in Adrian Alberts and Michiel van Heerden in the Boysaai Type 5. Ja, tot dusver hierdie jaar Grey College se lyn staan ongelooflik suksesvol geweest. Vanmiddag egter Adrian Alberts en van Heerden wat dit reg kry om dinge vir Grey in hierdie faset te ontwrig. We sien De Wet Maree en Jan Hendrik Wessels wat die boodskap oordra aan Venter. En weer eens is dit van Heerden wat Grey College se bal steel. Wian van der Sant nou in die hande van Kian Meeden. Een van die plaasvervangers ook op die veld in die agterlyn vir Boysaai. Van der Sant weer eens Adrian Alberts vir die soveelste keer vandag met bal in hand. Grey College se Aghenbach wat briljant doen op die grond. En 'n voordeel aan Grey College. André Hugo Venter wat daar probeer losbars en dan sit Small Smit. So byna sit Small Smit wat wegkom. Nou in die hande van Du Plessis. Grey College wat verbeter aanval. Aye besluit nou op die steelkant. Wycliffe Vertoor wat kontak maak. En Vertoor die het reg gekry om grond toe te gaan. Versyde en dan deur die middel is dit Grey College wat bars en hoor in die linkerkant toe. Is dit in die plaatsvervanger M.J. Orendal, nommer 22 wat oorgaan. Andries, dit is 'n bitter groot oomblik in hierdie wedstryd. Grey College wat hulle voorsprong rek na 11 punte en M.J. Orendal, die is Piet May se hel. Definitely a great try by M.J. Orendal, and I'm not sure who the player was that picked up that ball from the rack. Good leg drive with the offload to M.J. Orendal, and this could be a turning point in this match. Splits match 31 to 20 points with 8 minutes to go, a kick to come, and that's what Grey College needed to stop the momentum. As you look deur die middel van die losgemaal gebars deur George Cronje en George Cronje wat baie goed doen om die bal weg te kry daar na M.J. Orendal en Orendal wat seker maak van die 5 punte. As we look at Pitt May, legendary Grey supporter, coming onto the field to say congratulations to M.J. Orendal. Ja, Andries Boysaai wat nou baie diep sal moet delf. In die afgelope 3 jaar nog nie teen 'n Suid-Afrikaanse span verloor nie. 2 wedstryde verloor, 1 teen Christchurch Boysaai en 1 teen die Jaguars vroeër vanjaar, maar nog nie teen 'n Suid-Afrikaanse span verloor sedert 2014 nie. En Grey College wat 11 punte voor is met 'n doelskop om te kom. Sander Du Plessis, die tref met die regtervoet. Nee, hy gaan nie daar wees nie. En Grey College is 'n voorsprong, die bly dan 11 punte. 31 punte teenoor 20 met so 6 minute se spel oor hier op Brugstraat. 'n Boysaai wat nou baie diep sal moet delf. A lot of rugby still to be played in this match, and we've seen stranger things happen, splits. And like we've mentioned early on in this match, this Boysaai team knows how to win. They know how to fight hard to get a victory, and I'd expect them to fight back right here. Baie goed ingeneem deur Grey College vanaf die afskop. Werk hard daar om die bal grond toe te kry. Doen dan ook so Aye Besuidenhout binnekant sy 22. En dan lyk dit of Grey College aan die steelkant probeer wegbars, maar die verdediging van Boysaai die is wat hou. En die Grey manne wat steeds aan die steelkant baie naby aan die kantlyn probeer vorentoe beer. Assistent skeieregter wat sê die bal is nou wel uit. En dit gaan Paarl Boysaai se ingooi wees as Aye Besuidenhout op die kantlyn getrap het. En dit was baie riskant van Grey College daar, Andries. Unfortunate, again, Grey College not being able to execute their exits from kickoff, and both teams have been guilty of that split. They scored points and they're not able to get their exit plan going or not execute the exit plan as they should. And now, Paarl Boysaai with the opportunity to fight back. Gaan hulle die rolmaalbeweging aan die gang kry.
'n skeieregter Immelman wat wys julle moet hom gebruik. En Kian Meaden lang aangee. Baie goeie verdediging in die middelveld deur Zander Du Plessis, die loskakel van Grey. Wian van der Sand wat die bal uitkry aan die steelkant vir Boyseye. Ricardo Gouveia die is weer vinnig in op daai bal. Boyseye wat klein bietjie agteruit speel op hierdie stadium. De Wet Maree met 'n reuse duikslag vir Grey College. En Herman Achenbach wat weer baie vinnig in was op daardie bal. En baie goeie lyn wat gehardloop word deur Evan Roos. Maar weer is dit Gouveia of is dit MJ Orendal die keer. Maar die skeieregter wat sê nee, Orendal het nie daglig toegelaat nie. En weer 'n geleentheid vir Boyseye om op die aanval te kom. Kian Meaden met 'n guldige geleentheid om vir Boyseye diep in Grey College 22 in te kry. En net so binne die kwartgebied van Grey College dan skop Meaden die bal uit. Andries 'n baie groot oomblik in hierdie wedstryd hierdie lyn staan. Again, good kick by Kian Meaden, and Grey College being guilty of allowing Boyseye to get back into this match. Goed ingeneem deur Alberts in die middel van die lyn staan. Gaan hulle hierdie rolmaalbeweging aan die gang kry? Nee, het is tog uit na agter na Gideon van Wyk. Gideon van Wyk wat vasgevat word deur Aja Besuidenhout. En baie goed gedoen deur Grey College. Nou is in die hande van die gevaarlike Swol Smit. Andries Simon het baie vaart, nog min kans gehad vandag. Word die bal weer opgetel deur Grey College. En vorentoe gebeur deur Andre Hugo Venter. Nou in die hande van George Cronje. As baie spasie Cronje wat skitterend doen. Hy kry sy aangee weg na Wycliffe Fletoor wat geskaap vang word. 'n ongelukkige die beweging wat skibreek lei, maar Wycliffe Fletoor het baie vaart en baie goed gedoen daardeur in die nommer 4 slot van Grey College. George Cronje om sy hande onder die aangee of sy hande onder die duikslag in te kry en die aangee weg te kry, Andries. Tremendous skill there by the number 4 lock George to see as we look at that tremendous soul flood Wycliffe Fletoor. He's got some toe on him. Fantastic tackle by Boyseye. And mind me saying this, Smith, they had an opportunity to have a crack at Grey College from that turnover and then opted to kick to touch. And Grey College again in control of this match at the moment. 3 minutes to go. 3 minutes to go. What has been the most exciting schoolboy rugby match we've seen this year. Grey College agterbemeester deur kaptein Steenkamp. En dadelik kry hulle weer hierdie gevaarlike rolmaal van hulle aan die gang. Is dit Boyseye wat van die kant af ingekom het daar? Ja, sê Quentin Immelman. Grey College die is nou in die 22 meter area. Baie momentum opgebou. Werner Gous. Die bus is vol. Werner Gous. Kanaal 1 bal. Zander Du Plessis wat aftrap van die regtervoet. Hy so effens geïsoleer. Boyseye die moet wegrol. Aja Besuidenhout kan Grey College seker maak van die oorwinning hierso. En nou swak aangee deur Besuidenhout. Maar 'n skeieregter Quentin Immelman wat hulle terugbring. Al was voordeel vir Grey College. Andries, 'n Grey College se rolmaalbeweging vandag iets om te aanskou. Definitely split. Their pack of forwards has been tremendous. They've stood up to what is arguably the best tight five in South African schoolboy rugby, and they've stood up to them, and they've proved themselves worthy. As we look at Zander Du Plessis having a crack at the 3 points and probably closing out this game should it be successful. Andries, as ons sien na 'n minuut se speeltyd oor, is dit ook tyd om krediet te gee aan Paarl Boyseye. Jy weet, 3 jaar lank onoorwonde gebly in Suid-Afrika en dit lyk of dit vandag dan tot 'n einde gaan kom. En miskien, soos wat die Engelsman sal sê, the irony won't be lost, on some Boyseye supporters, seeing that it is Grey College who owns the longest unbeaten run in South Africa, and now it is also Grey College that ends the streak for Boyseye. Yes, and they've been tremendous throughout the last 5 years in schoolboy rugby. And Sean Erasmus again, now we have to mention this again, he's a fantastic coach and he's moving on. And this Boyseye team, not as strong as they've been in the past, but still an excellent schoolboy rugby team, and they'll be tough to beat going further in this season. But today, ultimately, character from Grey College is what won them this match. Du Plessis wat tref in die regtervoet. Ja, suiwer tussen die pale deur. En Quentin Immelman sê dit is die einde. Blydskap vir Grey College. Leerlinge en oud-leerlinge wat op die veld stroom om hulle helde te omhels. En Andries,
Baie lanklaas in die Paarl het 'n oppositieskool die voorreg gehad om so op te tree. Yes, a great result from Grey College, and slightly uncharacteristic to see the schoolboys run onto the field before the boys had had an opportunity to congratulate their opponents. But this match has been everything we've wanted from this encounter. We have to apologise to some of the viewers out there, Brunswick and myself, all great boys. So if we've been a bit biased throughout this commentary, we do apologise. As all schoolboys from all schools, we're extremely proud of this Grey College team, and how good was it to see the game being played in the spirit and Grey College ultimately coming out on top. Andries, Grey College vandag Paarl toe gekom met 'n punt om te bewys en het hulle dit nie gedoen nie. Skitterende vertoning deur die eerste span van 2018 van Grey College en soos ons genoem het ook alle mense hoed af vir Paarl Boys High. Die lang onoorwonne rekord van Boys High wat dan vandag sneuwel op sy tuisveld Brugstraat met Grey College van Bloemfontein wat wel verdiend wen met 34 punte teenoor 20. Baie dankie Andries vir die voorreg en baie dankie ook aan School Sports Live en Liberty Live wat dit moontlik gemaak het vir ons om hierdie wedstryd vir u regstreeks uit te saai.
terug hier by Brugstraat. Saam met my het ek vir Johannes Tron van Liberty. Liberty wat natuurlik vir ons hierdie uitsending moontlik maak saam met Schoolsport Live en dan die man of the match of die man van die wedstryd Zander Du Plessis wat loskakel vir Grey gespeel het. Grey wat natuurlik hierdie wedstryd baie gemaklik wen, 'n baie goeie vertoning. Ek vra nou gou vir Johannes om net die man of the match keppie te oorhandig daar. Nog 'n Grey old boy aan 'n bestaande Grey. Zander, hoe was die wedstryd? Hard gelyk hier van die kant af op 'n stadium gelyk of jy 'n besering het, alles reg? Ja, ek net eers baie dankie vir die Here sê vir nog 'n ongelooflike voorreg en ja nee, was baie dankie aan boys daar is reg baie harde game en op 'n stadium het ek al 'n bietjie van 'n lammie gekry, maar gelukkig niks te ernstig nie en gelukkig kon ons die game deurtrek. Besonders dan om hier in die 150 jaar feesviering hier by Paarl Boys uit te speel en dan ook met 'n wen weg te kom. Wat beteken dit vir jou en jou span? Nee, dit is baie seker baie vir ons. Die afgelope 3 jaar het ons 'n bietjie kort geval teen hulle. Maar gelukkig hierdie jaar het ons as 'n span saamgekom en die voorbereiding tot dusver is baie goed. So, is baie trots op my span. Zander, ek hou van hoe julle speel en ek hou vir julle duim vas vir die res van die seisoen en nogmaals baie geluk. Baie dankie, waardeer dit. En dan net Johannes van Liberty live natuurlik. Johannes, Liberty se betrokkenheid by skole rugby. Hoekom is dit vir julle belangrik? Ja, dit is ons toekoms. So ons moet iets doen vir ons kinders se toekoms en wat beter om te doen vir die sport. Johannes dan natuurlik ook 'n trotse Grey old boy. Johannes, ek dink dan net gepas om vir jou ook op die lig baie geluk te sê met die oorwinning en baie dankie vir Liberty se betrokkenheid. Ons waardeer dit. Geluk plezier, baie dankie. Dis dan eers al hier vanaf Brugstraat namens Paarl Boys baie geluk aan Grey College met hulle fantastiese vertoning en wen en sterkte met die res van die seisoen. Totsiens.